khoya nun bapa simna nun apa koy win fog me mi simna nun apa khoya nun no podcast na imbea sur la migration sûre et informée. In koy we def na en collaboration avec la DDM, délégation diocésaine des migrations au Sénégal, fo eka social. In ne def na koy njalla koy fo anona den ne ene secrétariat des missions jésuites espagnoles. Me khoya nun no podcast na koy nungar. Merci. migratoire ke in we njegna na ɓisida jafe-jafe ɗomu took wiin we andoona yee den no njegu migrant ke ngodna wala demmo koɓale wala maagule te ref ka ɗomna no ge'ge te kiin nu xa jangoona teen a jega o tew wala famille um wala fogul la moona a njeg yaakaar no te namtooxi te ref yaakaar ka andoona yee dara woore taaga te wo fe retna wo teguna den te soɓatiro coono faaga de ngoma kaaga taxo i mbaxtaantiid fo xa ne'ena madame Yayou Bayam Diouf a ref président du comité des femmes pour a ñoxor fu kene refna immigration irrégulière ne mene refna Thiaroye sur Mer na i mbatu ne naufrage ik kene njegna no ngol mars 2006 fu fangon fe yin temer tadik fu yin xaɓeɗi fu yin dik tena jangtu engagement fene refna xetu lene na ñoxora contre immigration irrégulière fu droit ke femme ke njeg fogule me simna nun me enel madame Yayou Bayam Diouf adwanu xetula andona ye rewe mbogna ten ke ngubna soit gorwe den soit biya heden soit hateb den wala mag heden kanande tego Europe ber datalelang wala nenjang sukne de yoko bale awe kay yokamo magole te ref situation faga a ref situation fadomo ndaxte ino weke na ñowan ino andun unananga illeya banya rek dalna in adalu tawulakas yama doma inja hasoha i ande me imbarna ndet i ande ke imbarna le yam gala rek sukne bahona kamu magule ne wokam te fine ka anona ye jour faga biya he ina so gumuda magule te fine ka anona ye nuta munya minit rek amuñu dom amuñu xas julit inde ingima fangon ingima fanyo me xes rek ge iro udallo yifa ko ñi matera kaga te fine ka anona waxe men na yi flore ke men te fine ka anona den defe men na yifa ko batke tok den mu te kaga te bida in nakat abida in chono abida in dom tok in surtout refanga bin mak refu gen wo refu nale wo abiya heden andet ba ambat anje undika de bisida bisni dan binne wo fo hanuna na kurena ge a kurena kenna ta ha koy des fois ino fo koy imbuke suto sa yam imbuge nge ayinwe isa dara sax suto ngat fu yinwe je kersa jasnor fu sate fe te julit inde le amun na bondi imbage se da hanit khonwe in imbage mira sanaden bonne ken lanun e jigare wa andona ye ange kange bagas ka anona biya heden jogun acunga ayakara hanan nam to hit siriño ubuguret maga hayu siriño heke lonkeke u fet siriño hanare kana yiflore ne u jahaso yiflo jahaso te kaga andiro manu mafakka yam neke huji honna men hanu constate el jo hela kay u ande haga anyaka u fianel seda sa te fe ande kaga ken roga dogalo na geero u dallof tus manjire no don wa girodet état civil bojek certificat de décès yam dara wori renge angon wala mo amo som te kaga te me conséquence ka andona ko mo fa bo cer ko sax ne sawarata wa kiro jal wa kiro fi dara wa kiro sax le ya fu yinwe sadar sax mof to kam yinwe jekatiro sax appétit pour ñam xoxof ke na refa ten ke o halata tere fangon som kaga rek na refa yiflo u fet artik halata dadan kaga tu awa abida nyakudan tere conséquence ke andona vraiment biya he ina andona na ina biya he yokna magule andona na in khoita le yaye hunnan na falle fene o ande ke ko do matorop ken taxo le mu malenga reta anyaaji na huna nyaaj ka aussi donen na data lero donen jege information pa ka andona ye jekiro problème na hes rek ne ulele gari indet don tenu ñu sulo soit na bindun den ngirong ten sino décision xoo fare yon fo xarito mi yon ubida chono wajur ko ay way sate fe hunnan na ke kan leya hunnan na message fe kan leya me he hoyang me he hedan min le fu ko rahe le fu sate fe le fu makwe le fu aussi union européenne le fu adnan na intérêt madne parce que hali seden janga ambian pour to pour ko rahe su to ke sate fe anja anga halal faga be kin changa ke be kin formation ke anjang financement ambian den quartier wala dembi entreprise de kam quartier ke mi de gimame fop ndet mo ke rona me yo hanam mof mena pour ateke te foga me kaga wago ha mo sabablo teke awaga re sate fe
ndax huletona neke talonge bugam bugude teral wajuras waajur ke sona waajur ke njaxasooxa waajur ke andate na mbarna be mele ya sate fe fop adna fe fop leta fana baxtanit fa xa koore xe a leefu den a andandana den mo fa nga sate of goma xoxof gima xoxof xanu tekki te xan jour agar yin waga isoka den nambu katungara meke sate fe yama xurena moy nana ke na feña lanque Sénégal nana ke jeg na lanque Sénégal kon mo meke teki xana jeg xeda aussi awe madne de lefu Union européenne de changer politique c'est migration feden ndaxte alla yine manu det ba pare ambek ambassade ke ba pare li capteur ke fopa wo surveiller maga he kaga refe formel famba liaye important tangan imotin han pe suto pour ino fop ino askan fe fop imbagu mof safara kene andona ya ten dabu in tere ñaku jang fu ñaku jeg calal fu aussi ñaku faj soxla waga ngirenu faj ko me yakar tanona rek maga wago ret me nak fandet fe atetale me helen fatare atetala andona ya abera na adat ufanyo hijil wajiro yam yeke parent ke angij ambia anjom a tet kene fop nuno wenande ta mo nuno nandonan korahe fat immo letin ay way fat illeit keke ndax pehe feñ pehe suto boy akore he mbago ande sate fe akora teb na nyaaj nan akora teb den jego sate akora teb den baru njal sate fe ndiki nak me liaye me simna fop jaaje fala fop liaye ke message na hugar na terrain ke so a in me action ke imbia ino woten mbia action ka andona e ngi manora yinwe waga mof sate of teki te suto kiro yam yinwe nandata yinwe andona den jego halis hay suto hersa wala suto hanga kam Afrika andeyu awo fu jalore den bo fandi len xoyta tamit madam mi feke madam yaay baye ju len kut jeg te xon ni tiyeke me heda xoyta pour ko mo fa jeg mbolo jeg waxtana jeg ni ñaaja yoka koraxe nu kaga jaaje fala nu na fop